أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر. ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا ولا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر. ولله الحمد. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله خالق كل شيء، نحمده ونستغفره ونتوب إليه، والصلاة والسلام على رسول الله خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون اتقوا الله، فإن الأيام تمر والأعمار تمضي، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا، واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. أيها المسلمون، لقد اقترب العيد السعيد، وهو عيد يبعث على الفرح والسكينة، فهنيئا لكم بهذا اليوم السعيد، يوم العيد المجيد، حيث الوجوه من الفجر بهيجة ومشرقة. إن استقبال العيد بفرح هو تقليد إسلامي وطقوس دينية في الواقع، وقد أمرنا الله أن نظهر الفرح والسرور في يوم العيد، وليس ذلك أن تحزن وتندب أو تعيد فتح جروح قديمة، فالحزن لا يغلب الفرح الذي كتب له أن يظهر في يوم العيد. أيها المسلمون، إن تهنئة بعضكم البعض بالعيد تزيد المودة وتقوي المحبة حد ذاته المصافحة، وتفتح الباب أمام لقاءات جديدة وارتباطات جديدة. أيها المسلمون، في هذا اليوم العيد المبارك أهنئكم على هذا العيد المبارك، فأقول عيدكم مبارك سعيد، كل عام وأنتم بخير. Louange à Allah, Seigneur des mondes, Maître du jour de la rétribution. Nous le louangeons, nous le glorifions et nous le sanctifions. J'atteste qu'il y a des divinités dignes d'être adorées en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, et que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et messager qu'il envoya comme miséricorde à l'humanité. Après cela, la meilleure des paroles est celle d'Allah subhanahu wa ta'ala, et la meilleure des voix est celle de son messager. Ainsi, notre Seigneur dit dans le Saint-Coran: les amis ce jour-là seront des ennemis les uns des autres, excepté les pieux. Allah subhanahu wa ta'ala annonce dans ce verset que certains groupes de personnes dans ce monde seront ennemis dans l'au-delà, à l'exception des croyants ayant atteint la piété.
car l'amitié de ceux qui ont atteint la taqwa restera éternelle. En effet, ceux qui atteignent ce haut degré de la piété accomplissent leurs devoirs envers Allah subhanahu wa ta'ala et ses serviteurs comme il se doit. Ils accomplissent les obligations qu'Allah leur a données, fuient tout interdit et se comportent de la meilleure des manières avec les serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala de ce fait. Leur amitié et fraternité restent éternelles. Mes chers frères et sœurs musulmans, nous vivons aujourd'hui la joie de célébrer la fête de Ramadan. Durant ce mois béni, nous avons mené à bien nombre de commandements de notre Créateur, comme la zakat al-mal, c'est-à-dire l'aumône, la zakat al-fitr, le jeûne et bien d'autres adorations. En ce jour d'Aïd al-Fitr, d'autres devoirs nous attendent. En tête de ceci, c'est souhaiter les uns les autres un bon Aïd et raviver nos sentiments fraternels par des visites. Dans un hadith Qudsi, il est dit: mon amour est acquis, mon amour est acquis, ceux qui s'aiment se visitent et s'offrent des cadeaux les uns les autres pour ma satisfaction. Point. Souhaitons donc un bon night à nos proches, à notre communauté, ne serait-ce qu'avec un appel ou un message. Partageons notre joie avec eux. Mes chers frères et sœurs musulmans, les jours d'Aïd sont des occasions rares de mettre fin aux querelles, de rétablir les ponts de fraternité avec nos proches. Faisons le premier pas en faisant preuve de bonté pour ceux nous privons de la leur et en tendant une main amicale et en pardonnant à ceux qui nous ont causé du tort. Notre noble prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit à ce sujet: rétablis le lien avec ton proche qui a coupé contact. Pardonne celui qui t'a fait du mal et donne à celui qui ne t'a pas donné. Ce matin, de fait, constitue une occasion en or offerte par notre Seigneur afin d'accomplir tout cela. Profitons donc de ce jour pour rétablir les liens qui ont été rompus et mettons fin aux querelles s'il y en a, pour satisfaire Allah subhanahu wa ta'ala. Ô croyants, se féliciter à l'occasion de l'Aïd augmente l'affection et renforce l'amour. Se serrer la main ouvre la porte à de nouvelles rencontres et à de nouvelles affinités. Serrons-nous donc la main afin de montrer que nos cœurs sont purs et que nos poitrines sont vides de toute animosité. Pardonnez à celui qui a commis une faute ou une erreur. Absolvez celui qui a commis une injustice ou une offense. Et soyez généreux en affection, en amour. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit en effet: lorsque l'un de vous aime son frère, qu'il le lui dise. Ainsi donc, rendez votre Aïd agréable par le pardon et proclamez haut et fort que vous avez pardonné jusqu'à ce que tout le monde l'apprenne. Sachez aussi qu'il n'est pas permis à un musulman de rompre avec son frère plus de 3 jours et que lorsqu'il se rencontre, celui-là se détourne et l'autre se détourne. Le meilleur des deux est celui qui commence à saluer l'autre. Rapporté par Al-Bukhari. Ô croyants, l'Aïd est le domaine de la paix et de l'harmonie.
le jour où les musulmans sont unis et le Satan rejeté. L'Aïd n'est pas la fête de ceux qui sont emplis d'orgueil et d'arrogance, ni de ceux qui lavent les corps et les vêtements des souillis, mais ne lavent pas les âmes de la rancune, de la haine et des animosités. Oh Allah, purifie nos âmes de la haine et l'animosité et réjouis-nous par ta rencontre. Accepte nos prières, notre jeûne, nos prières nocturnes et fais-nous revivre la fête de l'Aïd de nombreuses années encore, Inch'Allah. Nous souhaitons donc à tous les musulmans et musulmanes une très bonne fête de Ramadan. Astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dam fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, summa salatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Alhamdulillah, salama wa ame ala foka ala wal yumalon bi somadanna. Alhamdulillah, bi lumbai lomi ni ala talaka lomi bonye. Lomi ni ala sona wa talaka barka do bi lumbanna. Orokoson amani ni salama bela jeni fe ko bela jeni bi lumbonye sabula lumine ala sona wa talaka bonye. Osababu yala salamawo anya lonkafo alakira sallallahu alaihi wasallam ako biye yafaloni ako biye loni lomi ni amante ka diminyon koro ako biye loni lomi ni salama bela jeni kanga ni sondia ako biye loni lomi ni salama kanga aywa nyon kanu aywa ka nyon deme oloni bibi. Allah subhanahu wa ta'ala ko korona kono akoko kiyamalo akoko modo be aywa o wena ke nyon juwe al kiyamalo kasro dunyan kono ya o ko terole me muno ko ke femi ko ke o wono la femina ole o masonga Allah subhanahu wa ta'ala ta kabla aywa o kamina kono do ole ko so na me nyon kanu ala le koson ni modo ko do kila kabe aywa komi namadia iye ijijabi ya fama kabeni bisulum baye nasrula ini mogodo ka wati doke wati mi ni amena aywa fonyon wala slamaya ko bilumban boyo koson ijijabi keleban nasrula ini mogodo ka santanke atekuma ibi jija bilumban koson iye keleban alakira sallallahu alaihi wasallam agoko ni mogo fla kelela mogo fila min ayiwa n'o ko datigɛ ɲɔgɔn na a ko mɔgɔ min ka sa ka tɛmɛ o bɛɛ lajɛlen kan o le ye mɔgɔ min bɛ kɔn ka na kɛlɛ ban mɔgɔ min bɛ kɔn ka salamu bila a tɔɲɔgɔn ma a ko o le ka di ala ye ka tɛmɛ bɛɛ lajɛlen kan donc silamɛw bi an ye ɲɔgɔn kanu an ye yafa ɲɔgɔn ma an yira ɲɔgɔn na bi k'a fɔ ko an bolo bɛ ɲɔgɔn bolo bi ye lomi ni an kan ka bɔ ɲɔgɔn na an kan ka ɲɔgɔn visiter ayiwa i balima dɔ bɛ yɔrɔ dɔ la ibi jija iba wele walma ibi ta bola biye olone bite keleke loye do ame min yira silamaw la ole kafo anya bla anyere kono abe wati min kono ni wati bale do ikana so abadan kika wati tie aywa kula wolola ni kenen kan melekaw le be ni kenen kan ame wati kono melekaw le kemme kan touré nango amin meleko be anga do jabi do ole ko so alaka sallallahu alaihi wasallam ayira ka disa kono ako nime aywa selkenela ako bela jen me jija kana selkenela muko so ako amena do fefeke ni wati kono ko anya lo ka fo ko meleko be na anga do jabi ole ko so alni muso mi buru be jila ko ina silfola ni mo mi namangene ayina selkenela ni mɔgɔ min ni a kɔrɔla a tɛ se ka taama a b'a débrouiller ka na n'a ye o de kosɔn an bɛ kabakoya mɔgɔ la mɔgɔ min ayiwa dɔw ma ban fɔlɔ o ye dɛmɛ ta ko bɛ taa so kɔnɔ donc n'an ka nin yɔrɔ faamuya tuma dɔ la an bɛɛ lajɛlen bɛ sigi ka mafa
ka mun kɛ ka dɔw lamine sabula an bɛ yɔrɔ min na nin an kelen tɛ an ni mɛlɛkɛw de bɛ an bana sun dɔ de donna sun min ayiwa ni a bɛ sani dugu cɛ fɛn jumɛn de bɛna an ka sun na yɛrɛ o le an bɛna zakatu fitiri min bɔ ale ni an bɛna dugawu mun kɛ sisan donc o kosɔn an b'a yira silamɛw la an b'an jija an bɛ mafa ni nana seli kɛnɛ la ka ban san kɔnɔ siɲɛ kelen de siɲɛ kelen de ni nana i bɛ mafa si c'est trop 30 minutes i bɛn'o de kɛ lamɛnni la mais ni pressera ka taa c'est comme i bana sɛnɛ kɛla ka ban a tora k'e sɛnɛfɛn sɛnɛ i ye nafa bɔ a la i bɔra ka to yen donc o kosɔn an b'a yira silamɛw la an bɛ kutuba lamɛn an bɛ wajibi lamɛn en même temps an bɛ dugawu laminɛ sabula alakira le ko de sallallahu alaihi wasallam an bɛ nin yɔrɔ min na nin yɔrɔ barikama de bɛ mɛlɛkɛw de bɛ yan n'an ka min fɔ o fana bɛna fɔ amin amin donc ni an na amin ni mɛlɛkɛw ka amina bɛnna alakira ko sallallahu alaihi wasallam ko dugawu bɛ jaabi an bɛ Ala sɔnna wa taala dali k'an ka dugawu jaabi Ala m'o kɛra donc silamɛw alhamdulillah o yɔrɔ kosɔn an b'a yira silamɛw la k'a fɔ ko bi yɛrɛlɔbaya place tɛ bi selonba kɔnɔ mɔgɔ min ni k'i yɛrɛ bonya i balima ma bi i y'a lɔn k'a fɔ i k'i bɛ fuli la i y'a lɔn k'a fɔ k'i bɛ ka n ka kojugu kɛ i yɛrɛ la bi i kan ka yɛrɛ majigi le ta bi i kan ka sabari le ta bi i y'a lɔn k'a fɔ ko bi tɛ ayiwa kɛlɛkɛlo ye an tɛ orgueil la l'arrogance n'est pas bonne kini i yɛrɛ bila arrogance minan kɔnɔ tuma dɔ la a bɛ kɛ sababu ye k'i ka sunkalo baara bɛɛ lajɛlen tiɲɛ donc silamɛw an bɛ mun de faamu tuguni an y'a lɔn k'a fɔ an b'an jija sunkalo ka an dege ko mun na an b'an jija an fana bɛ o kow bila a sira fɛ i n'a fɔ an tun bɛna seli misiri kɔnɔ i n'a fɔ an tun bɛ sun don i n'a fɔ an tun bɛ wuli ka wa sufɛ seliw kɛ silamɛw an b'an jija an bɛ ninnu continuer sunkalo kɔfɛ tuma dɔ la n'an ka ninnu baara kɛ a bɛna kɛ sababu ye ka fanga di an ma an ya ko bɛɛ lajɛlen na donc kosɔn an bɛ Ala sɔnna wa taala dali ayiwa an ka sunkaloba min kɛ nin ye ni a tɛmɛna Ala kana fɔ a baraji la Ala kana fɔ a baraji la an bɛ Ala sɔnna wa taala dali an ye bato fɛn fɛn k'a kɔnɔ ka bato ninnu bɛɛ lajɛlen minɛ Ala m'o kɛla silamɛw an bɛ Ala sɔnna wa taala dali k'an sabati Ala m'o kɛla limaniya ko di an bɛɛ lajɛlen ma Ala m'o kɛla lamɛnko ɲuman ko latigi an bɛɛ lajɛlen Ala m'o kɛla donc silamɛw bi tɛ wajibi lon ye bi ye nisɔndiya lon ye ale ni bi ye dugawu lon ye donc an bɛ min yira silamɛw la ni an bɔra kɛnɛ kɛ yan an b'an jija n'a sɔrɔla i ni mɔgɔ min tun man di i bɛ taa kɛlɛ ban o ni ɲɔgɔn cɛ n'a sɔrɔla ayiwa quartier kɔnɔ i ni sigiɲɔgɔn min tun man di i bɛ taa kɛlɛ ban o ni ɲɔgɔn cɛ sabula ni k'o kɛ i de bɛ kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ min ka di Ala ye bi ka tɛmɛ bɛɛ lajɛlen kan an bɛ Ala sɔnna wa taala dali k'a yɛrɛ majigi bonda k'o di an bɛɛ lajɛlen ma Ala m'o kɛla k'an sabati Ala m'o kɛla san caman bɛ Ala bolo ka san caman di an bɛɛ lajɛlen ma Ala m'o kɛla Ala kana nin kɛ an ka sunkalo laban ye Ala kana nin kɛ an ka sunkalo laban ye Ala kana nin kɛ an ka sunkalo laban ye sunkalo caman bɛ Ala bolo ka bila an si kɔnɔ Ala m'o kɛla an yɛrɛ sɛgɛnna ka Laylatul Qadri min ɲini an bɛ Ala sɔnna wa taala dali k'an bɛn sababa ma Ala m'o kɛla k'an bɛn sababa ma Ala m'o kɛla k'an kɛ sababatigi ye Ala m'o kɛla an ka denmisɛnw k'o laɲa Ala m'o kɛla o bɛ lɔn ni sira min na an bɛ Ala sɔnna wa taala dali k'o kɛ lon dɔ mɔgɔbaw ye Ala m'o kɛla an bɛ Ala sɔnna wa taala dali an n'u mun yɛrɛ bɛ dugukolo kɔ kan dunuya sijan ani kɛnɛya k'o di an ma Ala m'o kɛla labanko ɲuman k'o latigɛ an bɛɛ lajɛlen Ala m'o kɛla k'an sutura Ala m'o kɛla k'an sutura Ala m'o kɛla an bɛna an bolo don ko ko la ka barika don ko la k'o di an ma Ala m'o kɛla limaniya k'o di an ma Ala m'o kɛla an bɛ baara fɛn fɛn la an bɛ Ala sɔnna wa taala dali ka kɔrɔta di an ma nin baara ninnu kɔnɔ Ala m'o kɛla Ala kana majigi mɔgɔ fɛn fɛn n'a bilala an juguya la an bɛ Ala sɔnna wa taala dali k'o dɛsɛ an na Ala m'o kɛla k'o dɛsɛ an na Ala m'o kɛla ka lɔyɔrɔ di an ma min ka bon ka tɛmɛ olu bɛ min laɲini na an ye an bɛ Ala sɔnna wa taala dali k'o latigɛ an ye Ala m'o kɛla an bɛ Ala sɔnna wa taala dali ayiwa an yɛrɛ bɛ jamana min kɔnɔ ka barika don a la Ala m'o kɛla ka sabati don a kɔnɔ Ala m'o kɛla an bɛ Ala sɔnna wa taala dali ka amnu don an ka jamana kɔnɔ Ala m'o kɛla ka sécurité don an ka jamana kɔnɔ Ala m'o kɛla ayiwa ko ko n'a bɛ kɛ sababu ye ka jamana kuma sori an bɛ Ala sɔnna wa taala dali k'an ta ka bɔ ma Ala m'o kɛla kɛlɛw ale ni mɔgɔ fagajuw k'an ta ka bɔ ma jamana kɔnɔ Ala m'o kɛla an bɛ Ala sɔnna wa taala dali
alhamdulillah ka an kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ mun ni ala sɔnna wa taala bɛ nisɔndiya o kɔrɔ dugukolo in kɔ kan k'o latigɛ an bɛɛ lajɛlen ala m'o kɛla an bɛna bɔ yan ka taa an bolo don ko ko la ka barika don o la k'o di an ma ala m'o kɛla ka sabati di an ma ala m'o kɛla an ka itikafu mɔgɔ o ka dɔn fɛn fɛn kɛ an bɛ ala sɔnna wa taala dali ka dɔn ninnu bɛɛ lajɛlen minɛ ala m'o kɛla ka sabari di an bɛɛ lajɛlen ma ala m'o kɛla limaniya k'o latigɛ an bɛɛ lajɛlen ala m'o kɛla ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اللهم بارك لنا في هذا اليوم المبارك اللهم بارك لنا في هذا اليوم المبارك اللهم بارك لنا في هذا اليوم المبارك برحمتك يا أرحم الراحمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام